ጌታ ይባርክ። Praise God. ዛሬ ማካፍላችሁ ቃል The word I'm going to share with you today, ስለ እግዚአብሔር ስለ ጌታ እራት ነው። it's about the Lord's Supper, ስለ ኮሚኒየን about communion, በወር አንዴ ስለምንወስደው the one we take monthly. ትልቅ ሚስጥር ስላለው It has a great mystery in it. አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ 1 Corinthians 2:7, እኛ ግን የእግዚአብሔርን ጥበብ በሚስጥራት እንናገራለን ይላል። the wisdom we speak of is the mystery of God. የምንናገረው ጥበብ የእግዚአብሔር ሚስጥር ነው። The wisdom we speak of is the mystery of God. ሌላ ክፍል ላይ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር In another passage, the word of God says, ሚስጥር በተገለጠ ጊዜ ለሚያበረታን ይላል። when a mystery is revealed, it will strengthen. yes, you're right. ሚስጥር በተገለጠ ጊዜ ያበረታናል ይላል። When a mystery is revealed, it will strengthen us. ሚስጥርን የሚያውቁ ሰዎች Those who know a mystery, ሚስጥራዊ ድሎች ያገኛሉ። they get mysterious victory. ለሌላው ሰው የማይገባ ድል እነሱ ቤት ይመጣል። For a victory that will not come to another person will come to their house. ዛሬ እግዚአብሔር አንድ ትልቅ ሚስጥር ይገልጥልናል። God will reveal a great mystery to us today. የጌታ እራት ሚስጥር ይገለጥልናል። The communion mystery. ቆመን መንፈስ ቅዱስ እንዲናገረን እንጸልይ። Stand so we can pray for the Holy Spirit to talk to us. ሃሌሉያ። አባት ሆይ ስለዚህ ማለዳ እናመሰግንሃለን። ለእውነት ቃል ልባችንን ክፈተው። የሆነውን እውነት በሙሉአት ልክ መናገር የምችልበትን ብቃት ስጠኝ። ህዝብ ደግሞ የምትለቀለትን እውነት ይረዳ ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። ዛሬ የምንወስደው የጌታ እራት ራሱ ብዙ ሚራክሎች ስለሚያደርግልን እናመሰግንሃለን። ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አመለካከታችንን የሚቀይር ነገር ስለሆነ ስም ይባረክ በኢየሱስ ስም አሜን። ጌታ ይባረክ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እናንተ የምትሰሙትን ለመስማት ብዙዎች ይጣሙ ነበር እድለኞች ናችሁ ይላል። The word of God says, the word that you all are hearing, a lot of people, ብዙ ሰዎች ተመኝተውታል እናንተ የምትሰሙትን a ለመስማት። lot of people wish they could hear what you're hearing. እናንተ የምትሰሙት ሰዎች እድለኞች ናቸው። Those of you who are hearing this are lucky. እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። Praise God. መጽሐፍ ቅዱሳችንን መዝሙረ ዳዊት እንግዲህ የዓመቱ ጥቅሳችንን አውጥተን እናነባለን። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 23 We're going to take out our verse of the year, passage of the year, Psalms 23. አሜን። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣ The Lord is my shepherd. አንዳች አይጎልብኝም። I lack nothing. በለመለመ መስክ ያሳርፈኛል፣ He leads me to rest in green meadows. በረፍቷ ዘንድ ይመራኛል። He leads me beside peaceful streams. ነፍሴን ይመልሳታል፣ He renews my strength. ስለ ስሙም በጽድቅ መንገድ ይመራኛል። He guides me along right path. በሞት ጥላ ሸለቆ ብሄድ እንኳን Even if I walk through the darkest valley, አንተ ከኔ ጋር ስለሆንክ ክፉን አልፈራም። I will not be afraid because you are with me. በትርና ምርኩዝህ Thy rod and thy staff, እነሱ ያጽናኑኛል። they comfort me. ጠላቶቼ እያዩ In front of my enemies, በፊቴ ገበታን አዘጋጀህልኝ። you prepare a feast for me. ይሄን ቨርስ ነው ፈልገው። በፊቴ ገበታን አዘጋጀህልኝ። You prepare a feast for me. before my ሃሌሉያ። enemies. በፊት ለፊቴ ገበታን አዘጋጀህልኝ፣ ፊስት አዘጋጀህልኝ ይላል እግዚአብሔር ቃል። The word says, you prepare a feast for me in front of my enemies. ይሄ የተዘጋጀልን ገበታ This feast prepared for us ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ላይ in Matthew chapter 26. ኢየሱስ ክርስቶስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር የመጨረሻውን እራት ሲበላ This is when Jesus was sharing his last supper with his disciples. ሊገሉት እየመጡ ባለበት ሰዓት የተዘጋጀ መብል ነው። It was the food that was prepared when they were coming to kill him. በጠላቶቹ ፊት ለፊት የተዘጋጀ ገበታ ነው። It was the food that was prepared in front of his ሞት enemies. አጠገባቸው እየመጣ የተዘጋጀ ገበታ ነው። When death was coming near, this was the feast that was prepared. ቁጥር 25 ላይ Verse 25. አልፎ የሚሰጠው ይሁዳ መምህር ሆይ እኔ ሆንና አለው። የሆነ ሰው አሳልፎ ይሰጠኛል እያለ ማለት ነው። Judah, in verse 25, it says, Judas, the one who would betray him, asked, Rabbi, am I the one? And Jesus told him, you have said it. እየበሉ ሳለ While they were eating, ኢየሱስ እንጀራውን አንስቶ ባረከው። Jesus took the bread and blessed it. ቆርሶም ለደቀ መዛሙርቱ በመስጠት He broke it in pieces and gave to the disciples, እንካችሁ ብሉ፣ saying, take this and eat it, ይሄ ስጋዬ ነው አላቸው። for this is my body. ከዛ ጽዋውን አንስቶ Then he took the cup of wine አመሰገነ፣ and blessed it. ለደቀ መዛሙርቱም በመስጠት He gave it to the disciples እንዲህ አላቸው፣ and said this, ሁላችሁ ከዚህ ጠጡ፣ each of you drink from this. ስለ ብዙዎች የኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ
For the sins of many, የአዲስ ኪዳን ደሜ ነው። this is the new covenant blood. ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ራት እየበሉ ነበር። Jesus Christ, when they were all eating dinner, እየበሉ ካለው ዳቦ ላይ from the bread they were eating, ራት እየበሉ እየጠጡ ነበር። while they were eating and drinking, እየጠጡ ካለው ውሃ ላይ ወይም ዋይን ላይ from the wine that they were drinking, ለየው። he separated it. ቆረሰውና He broke it ይሄ አለ and said, የጌታ ራት ነው። this is the Lord's Supper. ይሄ አለ He said this. የሚጠጣ የተቀደሰ መጠጥ ነው አላለም። He didn't say this is a blessed drink. This is my flesh. He said this is my flesh. ይሄ ስጋዬ ነው ነው ያለው። He said this is my flesh. Praise God. Amen. ቴዎሎጂያንስ ብዙ ማለት ይችላሉ። A lot of theologians may say different things. ኢየሱስ ግን ስጋዬ ነው ብሏል፣ ስጋው ነው። But Jesus said this is my flesh, so this is my flesh. ይሄ ደሜ ነው ብሏል፣ ደሙ ነው። So he said this is my blood, so this is his blood. ጌታ ይባረክ። Praise God. ኢየሱስ ደምና ስጋ ውስጥ ምን አለ ብትሉ If you ask what is in the blood and body of Jesus Christ, ሰዱቃውያን፣ ፈሪሳውያን፣ አይሁዳውያን፣ the Sadducees, ሄሮድስ ሰዱቃውያን፣ the Sadducees, ፈሪሳውያን፣ the Pharisees, አይሁዳውያን፣ Jews, ሄሮድስ Herodians, ሊገሉት ፈልገው they wanted to kill him. ሊገሉት አልቻሉም። They couldn't kill him. ኢቭን መጨረሻ ላይ ልገልህና ላድን እንደምችል ታውቃለህ ሲሉት Even when they said, do you know I can kill you or save you? ነፍሴን በፈቃዴ ነው ማኖራት you can't kill me ያለው He said, you can't kill me. I give myself freely. ያ ራሴ ነኝ ማኖርልህ I give myself freely. አንተ ልትገለኝ አትችልም። You cannot kill me. የሚጠሉት ሊገሉት አልቻሉም። Those who hated him couldn't kill him. እሱ ህይወት ነው ኢየሱስ ስጋውና ደም ውስጥ ያለው Because the blood and body is life. ኢየሱስ ክርስቶስ Jesus Christ, ለሶስት ቀን for 3 days, ያስተምራቸው ነበር he was ለ72 teaching ሰዓት them for 12 hours. ከዛ ያዘነላቸው ሲሄዱ መንገድ ላይ ይወድቃሉ ብሎ ለነሱ ነው እንጂ እሱ አልደከመውም ነበር። So because he felt for them, he felt they were going to fall on the road, not for himself. እሱ ውስጥ ስጋው ውስጥ ዝለት In አልነበረም። in his body there was not weakness or ሃሌሉያ። እሱ ጂን ውስጥ in his genes ኢነርጂ ሉዝ ማድረግ አይታወቅም። there is no losing energy. ስትሬንግዝ አለ። ሃሌሉያ። Amen. ብርታት አለ። ሃሌሉያ። There's strength. አሜን አሜን የምትሉ መስሎኝ ነበር። ኤኒዌይስ ሲገባችሁ አሜን ትላላችሁ፣ ችግር የለም። ጌታ ይባረክ። Praise God. ይሄን የጌታ ራት ሚስጥር አፕሪሼት ማድረግ ከጀመርን If we can start appreciating this mystery of communion, ህይወታችን ላይ ትልቅ ለውጥ ይመጣል። a huge change will occur in our lives. መጽሐፍ ቅዱሳችን In the Bible, ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 in John chapter 6, ሁላችሁም መጽሐፍ ቅዱሳችሁን እንድትከፍቱ ፈልጋለሁ። I want you all to open your Bibles ጥቅሶች በደንብ ስለምናነብ because we're going to read a lot of passages. እናንተ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዳለ እንድታዩ ትፈልጋለሁ። I want you to see that it's in your own Bibles. ጌታ ይባረክ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 John chapter 6, ቁጥር 48 ጀምሮ from verse 48. በኢየሱስ ስም አነባዋለሁ። የህይወት እንጀራ እኔ ነኝ። Yes, I am the bread of life. አባቶቻችሁ በምድረ በዳ መና በሉ፣ Your ancestors ate manna in the wilderness, ይሁን እንጂ ሞቱ። but they all died. ነገር ግን ሰው እንዳይሞት የበላው ዘንድ Anyone who eats the bread from heaven, however, ከሰማይ የሚወርድ እንጀራ ይሄ ነው። will never die. ከሰማይ የወረደ ሕያው እንጀራ እኔ ነኝ። I am the living bread that came. ማንም ሰው ከዚህ እንጀራ ቢበላ If anyone who eats from this bread ለዘላለም ይኖራል። will live forever. ይህ እንጀራ ለዓለም ሕይወት እንዲሆን የምሰጠው ስጋዬ ነው። And this bread which I will offer so the world may live is my flesh. ጌታ ይባረክ። ከዚህ በፊት ከሰማይ ስለወረደ መና መጽሐፍ ቅዱስ ምግብ ስለ መጽሐፍ ቅዱሳችን መና ብሎ ያወራዋል። Before this, the Bible talked about the food from heaven was manna. ያ መናን የበሉ ሰዎች ግን ሞተዋል ይላል የእግዚአብሔር ቃል። But those who ate the manna, they died, says the word. ይሄኛውን ግን የሚበላ ይሄ አሁን እኔ የምሰጠውን የሚበላ አይሞትም ይላል። But anyone who eats this bread that I'm giving will not die, he said. ታውቃላችሁ ይሄንን ምግብ ይሄንን መና ወይም ይሄንን ስጋ የመብላት መብት ያላቸው ሰዎች Do you know those people who are entitled to eat this bread or this ፍሌሽ የጌታን ስጋ ለመብላት እድል ያላቸው ሰዎች those who have the opportunity to eat this flesh, እንደማይሞቱ ታውቃላችሁ? do you know that they won't die? ለዘላለም እንደምንኖር ታውቃላችሁ? Do you know we'll live forever? ምናልባት መኖሪያ ሀገር እንቀይር ይሆናል። We may change the place we live. ከምድር ወደ ሰማይ እንሄድ ይሆናል። We may go from earth to heaven, ግን ለዘላለም እንኖራለን። but we will live forever. መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር When the word says, ከዚህ ስጋ የሚበሉ
Those who eat from this flesh ለዘላለም ይኖራሉ። will live forever. መናውን የበሉት ሞተዋል አለ። Those who ate the manna died. የኢየሱስ ሥጋ ከመናው ይበልጣል። Jesus' body is greater than manna. ያንን መና የበሉ ሰዎች ህይወት ላይ ግን Those who ate the manna, though, ትልቅ ኢፌክት ነበረው መናው በራሱ። the manna had a great effect in itself. በመካከላቸው በሽተኛ አልነበረም ይላል መዝሙረ ዳዊት 105 እግራቸው እንኳን አያብጥም ይላል። Psalms 105 says even their legs weren't swollen. መናውን እየበሉ When they were eating the manna, በሽተኛ አልነበረም there were no በመካከላቸው። sick people among them. አይገርምም? መጽሐፍ ቅዱሳችን ደግሞ ሲናገር ስለ ካሌብ ሲያወራ And when the word speaks of Caleb, ያንን ተራራ ልውረሰው ልውሰደው ሲለው when he says, let me take that mountain, በ40 ዓመቴ እንደነበርኩት as I was when I was 40 years old, አሁንም ስትሮንግ ነኝ። I'm 80 still ዓመቴም strong. ላይ ኃይሌ ያው ነው አለ። even at 80 years old, my strength is the same. 40 80 At 40 and 80, the same energy the same energy. ልክ እንደኔ ማለት ነው። Just like me. ሃሌሉያ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያየሁትን መልካም ነገር ሁሉ የኔ ነው ብዬ ነው የምወስደው። I mean, all the things that I see in the Bible that are good, I take for myself. 40 80 40 and 80, the same strength the same strength በመና ምክንያት because of the manna. Wow. ያ መና ይሄን ታምር ከሰራ If that manna can do this miracle, ይልቁኑ የኢየሱስ ሥጋ how much more the blood, ይልቁኑ የኢየሱስ ደም the blood of Jesus. ከዚህ በላይ ስራ መስራት ይችላል። It can do more than this. Amen. አሜን። Amen. የጌታ እራት The Lord's Supper, ሁለት ነገር ያካትታል። it contains two things. የጌታ እራት ለመሆን For the Lord's Supper to be the Lord's Supper, ኮሚኒየን ለመሆን to be communion, ሁለት ነገር ይፈልጋል። it requires two things. ሃሌሉያ። እናንተ በጠላቶቻችሁ ፊት ለፊት የተዘጋጀ ገበታ አላችሁ። There is a feast prepared for you in front of your enemies. ይሄን በጠላቶቻችሁ ፊት የተዘጋጀ ገበታ This feast prepared in front of your enemies ሁለት ምግብ ነው ያለው። has two foods. ደም አለው፣ It has blood ስጋ አለው። and it has the body. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። Praise God. Amen. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ሰውነታችሁ ውስጥ ያለ ምንም አይነት ዊክነስ ቢኖር If there's any weakness in your body, ምንም አይነት በሽታ ቢኖር any sickness, በጠላቶቻችሁ ፊት ለፊት in front of your enemies, የተዘጋጀውን የጌታ እራት ስትበሉ when you take the communion and prepared for you, ድራሹ ነው የሚጠፋው። it will disappear. ሃሌሉያ። አሜን Amen. አሜን። Amen. ይሄ ምግብ This food, ሚራክል ሚል ነው። it's a miraculous meal. ስትበሉት When you eat it, ትልልቅ ታምራት ይሰራል። great miracles will happen. ሃሌሉያ። Amen. እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። Praise God. ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር So when the word says, ሳይገባቸው when they didn't understand, ወይም ሳይገባቸው or when they didn't deserve it, የበሉት ሰዎች ብቻ ናቸው የሞቱት። those were the ones who died. ይሄንን የጌታ እራት ለመውሰድ To take this communion, ሊገባንም for us to deserve it, yes ሊገባንም ይገባል። and for us to understand it is expected, እንዲሰራ በህይወታችን for it to work in our lives. ሚራክል ሚል እንደሆነ እንድንረዳው To understand that it's a miraculous meal, ሊገባን ይገባል። we have to understand it, ሊገባንም and ይገባል። we have to deserve it. እንዲገባን For us to deserve it, በክርስቶስ ኢየሱስ አዳኝነት አምነን we have to believe in the Lord's salvation. በኢየሱስ አምነን የእግዚአብሔር ልጅ ልንሆን ይገባል። We have to believe in Jesus and become the children of God. ምክንያቱም ይሄ ምግብ የልጆች እንጀራ ነው። Because this food is the children's bread. ሃሌሉያ። Amen. ሳይገባቸው የበሉት Those who ate and didn't deserve it, ሞቱ ይላል። it says they died. ዳከሙ ይላል። It says they got tired. ምንድነው? አንቀላፉ It ይላል። says they አንቀላፉ slept. ማለት ባይዘው ሞቱ ማለት ነው። That means to die. ለምን? ሳይገባቸው ነው የበሉት። Because they didn't deserve it. and ወይም they ate it. ሳይገባቸው ስለበሉት Or because they didn't understand it. ኃይሉን ኢምፓርት አላደረጉም። They didn't get the strength from that. የእግዚአብሔር መንግስት አሰራር The kingdom's work, በመረዳት ነው። it comes with understanding. የሆነ ሰው ስለበራለት Because somebody understands, እኛ ሳይበራልን if we don't understand, ውጤቱን አናገኘው። we don't receive the results. ዛሬ ግን ይሄ ብርሃን በትውልዱ መካከል ይበራል። But this light will shine on you all. የኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ The body of Christ የሚሰራቸው ትልልቅ ስራዎች አሉ። has great things that it does. ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 John chapter 6, ከ50 እስከ 51 from verse 50 to 51. ነገር ግን ሰው እንዳይሞት ይበላው ዘንድ ከሰማይ የሚወርድ እንጀራ ይሄ ነው ይለዋል። Anyone who eats the bread from heaven, however, will never die. ምን እንዳይሞት So they እስቲ don't በሉልኝ። Say it for me. Oh God. እንዳይሞት። I didn't know ባዶ ስቱዲዮ ውስጥ እየተቀረጽኩ እንደሆነ ካላችሁ ድምጻችሁ ልስማ። ነገር ግን
ነገር ግን ሰው እንዳይሞት so ይበላው ዘንድ ከሰማይ የሚወርድ እንጀራ ይሄ ነው። anyone who eats the bread from heaven, however, will never die. ጌታ ይባረክ። የሚቀጥለውን በታላቅ ድምጽ በሉልኝ። ከሰማይ የወረደው ሕያው እንጀራ እኔ ነኝ። ማን ያለው? I am the living bread that came down from heaven. ሰው በልቶት እንዳይሞት ከሰማይ የወረደ እንጀራ አለ። There is a bread that came down from heaven that ያ people እንጀራ can እኔ eat and ነኝ። not die. I am that bread. ማንም ሰው ከዚህ እንጀራ ቢበላ ለዘላለም ይኖራል። If anyone eats from this bread, they will live forever. ይህ እንጀራ This bread ለዓለም ሕይወት እንዲሆን for the world, የሚሰጠው ስጋዬ ነው። this bread which I will offer so the world may live is my flesh. ስለዚህ ስጋ ትንሽ ፒክቸር ልስጣችሁ። So let me give you a picture about. አንደኛ እንደ ሙሴ በትር ነው። For one, it's like Moses' rod. ታስታውሳላችሁ እስራኤል ከግብጽ ሊወጣ ሲል Do you remember when Israel was trying to leave from Egypt? ሙሴ በትሩን አነሳና Moses lifted up his staff መሬት ላይ ጣለው። and threw it on the ground. ያ በትር And that staff, ወደ እባብነት ተቀየረ። it changed into a snake. ሌሎች ጠንቋዮችም ያው ገበታ የሚዘጋጀው በጠላቶቻችሁ ፊት ለፊት ስለሆነ Yeah, there were other witchcraft. yes ሌሎች ጠንቋዮችም ዊችክራፍቶቹ Yeah, there was other witches who ያ ዱላቸውን ጣሉት። who also threw their staff. የነሱም ወደ እባብነት ተቀየረ። Theirs also changed to a snake. ልዩነቱ ግን But the difference is የሙሴ እባብ the Moses' snake, ሁሉንም እባብ ዋጠች። it swallowed all the other snakes. I mean, ኪሎም አልጨመረች፣ it didn't gain weight, አልወፈረች። didn't get fat. ራሷው በትር ናት። It was the same staff ምክንያቱም ሌሎቹ አቅም የላቸውም because the በሙሴ other እባብ ones didn't have power በሙሴ በትር ፊት። in front of Moses' staff. Amen. አሜን። Amen. ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ Isaiah chapter 11 verse 1. ከእሴይ ግንድ በትር ይወጣል ይላል። From from the stump of David's family will grow a shoot. yes ከእሴይ ግንድ በትር ይወጣል። From the stump of David's family will grow a shoot. ያ በትር ቅርንጫፍ አለው። And it has branches. አያችሁ? praise God። Amen. ከእሴይ ግንድ በትር ይወጣል፣ From David's stump ቁጥቋጦም ይወጣል a new branch ወይም ቅርንጫፍ ይወጣል። a new shoot will grow. ያ በትር ኢየሱስ ነበር። That staff was Jesus. ስለዚህ ጠንቋዮች፣ So the witches, መተተኞች፣ witchcraft, አስማተኞች all the witchcraft, የጣሉትን በትር all the staff they threw, ከእሴይ ግንድ የወጣው በትር but the staff that came from David's stump, ይወጣዋል። it swallows those. Amen. እኔ በጣም ነው የጮኩት። ስለ እናንተ እግዚአብሔር ይቅር ይበላችሁ። በህይወታችሁ ላይ ያለ የካንሰር እባብ ቢኖር፣ If there's a snake of cancer in your life, የጨጓራ እባብ ቢኖር፣ ይሄ የጨጓራ ህመም፣ or stomach problems, የነርቭ ፕሮብሌም እባብ ቢኖር፣ or any nerve problems, ልክ የጌታ እራት ስትወስዱ right when you take the communion, ሌሎቹን እባቦች it ይውጣቸዋል። swallows all the other snakes. Amen. Amen. የጌታ እራት ማለት እሱ ነው። This is what communion means. የጌታን ስጋ ስንወስድ የሚሆነው ህይወታችን ላይ እሱ ነው። This is what happens when we eat the flesh of Christ. ህይወታችን ላይ ሰይጣን የከተታቸው እባቦች በሙሉ ይዋጣሉ። All the snakes that the enemy put in your life will be swallowed. ስጋችሁ ላይ ያለ All those that are on your body. የትኛውም እባብ Any snake, በመተተኛ በአስማተኛ ያው የምንኖረው መሬቱ ላይ ነው። ሁሉም እባባቸውን የጣሉት አፈሩ ላይ ነው የጣሉት። all those people, they threw those things on the ground. የሰው አፈር ፓርቱ ስጋው ነው። A part of that ground is somebody's body. ስጋችን ላይ ያለ የትኛውም እባብ So any snake that is in our body በትር ሆኖ የተቀየረው እባብ that was changed from a staff to a snake, የኛም ጌታ ኢየሱስ our Lord Jesus በትር ሆኗል። has been a staff for us. ያ የሙሴ በትር The staff of Moses, የአስማተኞቹን እባብ እንደዋጠ the same way it swallowed up those from the በእኛም witches. ህይወት ላይ ያለ The same way in our lives, የጠላትን በትሮች በሙሉ ይውጣል። any staff will be swallowed up. Praise Amen. God. Amen. ሁለተኛ Secondly, የጌታን ስጋ ስታስብ እንካችሁ ይሄ ስጋዬ ነው ያለው ስጋ ማለት ነው። when you think of the Lord's flesh that he said, take my body for you. ልክ እንደ ሙሴ በትር Just like Moses' staff, ሌሎችን በትሮች እንደዋጠ the same way it swallowed up the other staffs, መርዝን ደግሞ poison,
ኒውትራላይዝ የማድረግ ብቃት አለው። It has the strength to neutralize any poison. ፖት ውስጥ ያለውን ይሄ ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 4 ላይ ያስታወሳችሁ? Do you guys remember in 2 Kings chapter 4? ጌታ ይባረክ። አንድ ነብይ ዝም ብሎ ሰብስቦ የሰበሰበው ምግብ ፖት እንትን ውስጥ ከቶት ማለት ነው ምግብ ሊሰራ። There was a prophet, he was putting all these different ingredients into the pot. ምግብ መስራት የማይችል ነብይ ነው። He was a prophet who couldn't make food. የሚበላውና የማይበላውን ቅል ለይቶ አያውቀውም። He never separated those foods that can be eaten and cannot be eaten. መርዝነት ያላቸው Those that were poisonous, ነገሮችን ሁሉ ከቷል። he added all of them into the pot as well. ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 4 ቁጥር 38 ላይ 2 Kings chapter 4 verse 38. ጌታ ይባረክ። Praise God. ኤልሳም ወደ ገልጌላ ተመለሰ። እኔ ላንብበው። ጌታ ይባረክ። ኤልሳም ወደ ገልጌላ ተመለሰ። በዛ ሀገር ረሃብ ነበር። የነቢያት ማህበር በፊቱ ተቀምጠው ሳሉ አገልጋዩን ትልቁን እንጨት ጣድና ለነዚህ ሰዎች ወጥ ስራላቸው አለው። እነሱም ከነሱም አንዱ ቅጠላ ቅጠል ለማምጣት ወደ ሜዳ ወጥቶ ዱር በቀል ሐረግ አገኘ። ከሐረጉም ላይ የቅል ፍሬ ለቅሞ በልብሱ ሙሉ ይዞ ተመለሰና ቆራርጦ በወጡ እንጨት ውስጥ ጨመረው። ምን እንደሆነ ግን ማንም አላወቀም። ሰዎቹም እንዲመገቡት ወጡ። ሊመገቡትም ወጡ። ወጣ። ኦኬ ሶሪ። ሰዎችም እንዲመገቡት ወጣ። ገና እንደቀመሱትም የእግዚአብሔር ሰው ሆይ በምንቸት ውስጥ የሚገድል መርዝ አለ ብለው ጮሁ። ሊመገቡትም አልቻሉም። ኤልሳም እስቲ ዱቄት አምጡልኝ አለ። ያንንም በምንቸት ውስጥ ጨምሮ እንዲመገቡት ለሰዎቹ አቅርቦላቸው አለ። በምንቸቱም ውስጥ ያለው ጉዳት የሚያስከትል ነገር አልተገኘም። Praise God. Amen. Merci. 2 Kings chapter 4 verse 38. Elisha now returned to Gilgal, and there was a famine in the land. One day as the group of prophets was seated before him, he said to his servant, "Put a large pot on the fire and make some stew for the rest of the group." One of the young men went out into the field to gather herbs and came back with a pocket full of wild gourds. He shredded them and put them into the pot without realizing they were poisonous. Some of the stew was served to the men, but after they had eaten a bite or two, they cried out, "Man of God, there's poison in this stew," so they would not eat it. Elisha said, "Bring me some flour." Then he threw it into the pot and said, "Now it's all right. Go ahead and eat." And then it did not harm them. Praise God. የሆነ ሰው እስቲ አሜን ይበል። Amen. ይሄ ፖት ምናልባት ሆዳችን ሊሆን ይችላል። This pot could be our stomach. ምን እንደከተትንበት ሳናቅ Maybe we didn't realize the things we put in there. የሚከተተውንም የማይከተተውንም ከተን We might have added the things that can and cannot be added. የሆነ መርዝ ፈጥረን ይሆናል። We could have created some poison in there ካለማስተዋል from not realizing, ከድፍረትም even from boldness. ምን እንደሚያመጣብን እያወቅንም ከተነው ሊሆን ይችላል። And we also could know what it does and still ate it. ካለማወቅም የከተትነው ይሆናል። And sometimes we didn't know and still do it. ግን ሊቀምሱት ሲሉ But when they tried to taste it, ጌታ ሆይ ሞት አለበት አሉ። they said, "Lord, this will kill ዱቄት us." ስጡኝ አለ። And Elisha said, "Bring me some ዱቄት flour." ስጡኝ። ዱቄቱን ሲከትበት When he added the flour, ተፈወሰ። they were healed. ይሄ ዱቄት This flour የጌታ ስጋ ነው። is the body of Christ. ሰውነታችሁ ውስጥ ያለ የትኛውም ፖይዝን If there's any poison in your bodies, የጌታ እራት ይፈውሰዋል። the Lord's Supper will heal it. Amen. ካለማወቅ የከተት ነው፣ Those we added from not understanding, ከድፍረት የከተት ነው። and those we did from boldness. በሰውነታችን ውስጥ ፖይዝን ሆኖ ያለ ነገር If there's anything poisonous in our bodies, የጌታ እራትን ስንወስድበት when we take communion, ያንን ፖይዝን ኒውትራላይዝ ያደርገዋል። it will neutralize that poison in us. ማሚ ሰኒ ዛሬ አላየዋትም። I didn't see Mami Sunny this morning. ሆዷ ዝም ብሎ ይነፋል። Sometimes her stomach just gets bloated. ዝም ብሎ ያብጣል። It just swells up. ጸልዩልኝ ብላ ተጸልዮላታል። She's asked for prayer, ነገር ግን ምንም ውጤት አልነበረም። but there wasn't any result. አንድ ቀን የጌታ እራት ሲወሰድ One day when we were taking communion, ዛሬ ይሄንን የጌታ እራት ወስዳለሁ፣ she said, "I'll take this communion today. ሆዴ እንዲንፍት የሚያደርገው ነገር Whatever causes the bloating ይጠፋል አለች። will disappear. በአንድም በሌላም መልክ One way or another, ሆዷ ላይ ችግር የሚፈጥር whatever was causing that problem, ሞት አለበት የሚባል
that said, "Oh, there is death in this." ሆዷ ፖቱ ሆኗል በቃ ተደበላልቋል Her stomach was the pot that had all those things mixed in. ነገር ግን የጌታን ራት ወሰደች But she took the communion ማታ ቤቷ ሄደች and went to her house that evening. ፓስተርዬ ከሆዴ ውስጥ የወጣውን ነገር አለች She said, "Pastor, with the things that came out of my stomach, ባፌ አላወራው I'm not going to say it with my mouth, ድጋሜ ላስበው አልፈልግም and I'm not going to think about it again. ምን እንደሆነ አላውቅም I'm not sure what it is." ሽንት ቤት ተቀመጥኩ I sat on the bathroom. ተቆርጦ ወጣል It was cut and cut and cut አሁን out. እዚህ ሆና ቢሆን እውነት ነው ትል ነበር If ያው she was here, ስለሌለች she would ነው say, ድምጿን ማትሰሙት That's true. praise god Amen. ምክንያቱም መርዝ ያለበት ፖት ውስጥ Any poisonous in the pot, የጌታን ስጋ ስትከቱ when you eat the flesh of God, ሞቱ በህይወት ይዋጣል the death will be swallowed by life. Amen. any kind of የሆድ ችግር If there's any stomach problems, የሳምባ ችግር your lung problems, blocked arteries blocked arteries, I don't know የጻፍኩትን ነው እግዚአብሔር ዛሬ በመንወስደው የጌታ ራት ኒውትራላይዝ ያደርገዋል with this community that communion will take today, God will heal all of those. ልብ በሉ Listen carefully. ልክ ዱቄቱ ማሰሮ ውስጥ ሲገባ ነው ፈውስ የመጣው The exact time that the flour went into the pot is when the healing came. Amen. immediately አምናችሁ የጌታን ራት ስትወስዱት እንደዛ ዱቄት አይታችሁ ከወሰዳችሁት እኔ ውስጥ ያለው መርዝ ያጠፋዋል ብላችሁ ከወሰዳችሁት ይችላል ያደርገዋል Immediately when you take that communion the same way that the flour was added into the pot and you do so believing that it will bring healing, it will bring healing. የሙሴ በትር ሌሎቹን እባቦች እንደዋጠች የጌታን ራት ስወስድ ይዋጣል ብላችሁ ካመናችሁ ይሆናል When if you believe the same way that Moses' staff swallowed up all the other staff, then you will accept your healing the same way. yes ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ Luke chapter 24. በሶስተኛ ደረጃ ይሄ ጌታ ራት እንደ እባቡን እንደመዋጥ ማሰሮ ላይ ያለውን መርዝ ኒውትራላይዝ እንደማድረግ ብቻ ሳይሆን አይንም ይከፍታል This is the third point from the staff swallowing up the snakes and the pot being neutralized. It also opens the eyes. ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 Luke chapter 24, 34 ላይ 34 says. ሃሌሉያ ጌታ ይመስገን 30 ላይ 30 ላይ አዎ አብሯቸው በማዕድ በተቀመጠ ጊዜ እንጀራን አንስቶ ባርኮ ሰጣቸው As they sat down to eat, he took the bread and blessed it. Then በዛ ጊዜ አይናቸው ተከፈተ suddenly their eyes were open. ሻካላባሪያማ ይኸውላችሁ ኖርማል ምግብ እኮ ነው እየበሉ ያሉት They're eating normal food. ሜቢ ዶሮ ወጥ Maybe dorot. ጥብስ anything በእንጀራ ከዛ ከሚበሉት መካከል ግን ኢየሱስ እንጀራውን አነሳና ቆረሰውና ባረከው ይላል From the same food that they were eating, Jesus broke a piece of that bread and he blessed it. የጌታን ራት ወደ ጌታ ራትነት ምን ቀይሮ በመባረክ ነው The communion, the way we change normal food to communion is by blessing it. አሁን የጌታን ራት ሲያመጡልን ዲያቆናት ማለት ነው So when the deacons bring out the communion today, ዳቦ ይሆናል የሚያመጡልን they may just bring us bread. ቂጣ ይሆናል It የሚያመጡልን may just be bread. ወደ ጌታ ራትነት ምን ቀይሮ ሲባረክ ነው The way it's changed into communion is when it's blessed. ኖርማል ምግብ ነበር እየበሉ የነበሩት It was normal food they were eating first. ኢየሱስ ግን ባረከውና When Jesus blessed it, ሰጣቸው and he gave it to them. ዛሬ ከኢየሱስ እጅ ስጋውን እንቀበላለን The same way we'll accept Jesus' food today. ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ እስከዛ ሰዓት አብረውት እየሄዱ አላወቁትም Until that very moment, they were with him, but they didn't know. ልክ ግን እንጀራውን ቆርሶ ሲሰጣቸው But right when he broke that bread and gave አይናቸው to them, ተከፈተ their ይላል eyes were opened. ዛሬ አይናችሁ ይከፈታል Today your eyes will be ኢቭን opened. በእውነት እውነቴን ነው የምላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል መናጠቅ የሚችል ሰው ካለ ማለት ነው እግዚአብሔር እያሳየው የማያይ ሰው እንዳለ ታውቃላችሁ Yeah, if there's anyone who can receive, people who can see but don't see. እግዚአብሔር አጠገባቸው ቆሞ ማያዩ ሰዎች አሉ There's people where God is standing with them, but they can't see it. ዛሬ ግን የጌታ ራት እንወስዳለን ማየት እንጀምራለን But today we'll take communion and we'll start ታያላችሁ seeing. እንኳን ደስ አላችሁ You guys will start seeing. ሃሌሉያ Amen. ማየት የተሳናቸውን ሰዎች Those who could not see, ወደ ኢየሱስ ነበር የሚያመጧቸው they would take them to Jesus. ኢየሱስ ክርስቶስ ግን But Jesus, ከዚህ በኋላ አጠገባችን ላይ ኖር ነው ማለት ነው he will not be in this place. ግን after ስጋውን now. ሰጠን But he gave his bread. ስጋውን በወሰዳችሁ ጊዜ አይናችሁ ይከፈታል He said, when you take this, your eyes will be open.
ሶ ብላይንድነስ አይፈቀድም So there's no blindness allowed. በ120 ዓመቱ ሙሴ In 120 years, አይኑ አልፈዘዘም ይላል his eyes didn't grow weak. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም መፍዘዝ ህይወታችሁ ላይ አይኖርም There will be no. ቀስቅሷቸው አይተኙ እሺ no I'm not allowing you to sleep no listen this message yeah sit properly guys yeah thank you ምንም ያባታችሁ ቤት ቢሆን አለቃ ደሞ አርጎናል ስለዚህ በስርዓት እናስቀምጣቸዋለን ጌታ ይመስገን Amen. አይኒ ከፍታለ ጌታ The Lord's Supper opens eyes. ከዛሬ ጀምሮ ግራ አትጋቡ From today on, you will not be አጋር confused. ውሃ አጠገብ ቁጭ ብላ ነበር የምታለቅሰው Hagar was crying next to the water ማየት ስላልቻለች because she couldn't see. ነገር ግን አይኗ ሲከፈት But when her eyes were open, ለካ ማልቀስ የለባት there was no reason for her to ዛሬ cry. የሚያስለቅሳችሁ ነገር አሁን የጌታ ራስ ስትወስዱ Yes. ከናንተ ላይ ይነሳል If there's anything that's አይናችሁ making you cry, ይከፈታል ምን your ማድረግ eyes will be እንዳለባችሁ open. ታውቃላችሁ you'll know what you need to do. Amen. when you get confused ማየት ሲሳናችሁ When you can't see, when you're confused, የምትከምትበሉት ዳቦ ቀንሱ don't from be that bread. religious don't be religious. ሃይማኖተኛ አትሁኑብኝ Don't be religious. የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ለኛ ከሰጠን አንዱ ነገር ክህነት ነው One of the things Jesus' birth gave us was priesthood. ስለዚህ ያንን እጃችሁ ላይ ያለውን ዳቦ መባረክ So ትችላላችሁ you can bless that food that is on your hand. የሆነ ሰው እስክታገኙ አትጠብቁ Don't wait until you meet somebody. ከቁርሳችሁ ላይ ትንሹን ዳቦ ሰዱት You can take some bread from your breakfast. ከምትጠጡት ሻይ ይሁን You can ምን take ይሁን some from your tea or whatever. ትንሽ ቀንሱለት Take it, separate it. ባርኩት Bless it. በጌታ በኢየሱስ ስም In Jesus' name. ይሄ የኢየሱስ ስጋ ነው This is the body of በጌታ Christ. በኢየሱስ ስም In Jesus' ይሄ name. የኢየሱስ ደም ነው This is the blood of አሁን Christ. ስወስደው Now when I take እኔ ውስጥ ያለ መርዝ ይሞታል any poison inside me will die. እኔ ውስጥ ያለ እውርነት ይከፈታል Any blindness inside me will open. ብላችሁ ስትወስዱት ይሰራል Take it like this. It works. Amen. Amen. ሰርቶልኛል It's worked for me. ኖሬበታለሁ I've lived it. Amen. ይሰራል It works. የጌታ ራት ሰዎች ወደ ሞት ጫፍ ሲወስዱ የሆነ የሃይማኖት አባቶች አምጥተው የሚያጎርሷቸው ነገር አይደለም The Lord's Supper is not when people are on the verge of death that they take it. ሳይገባቸው ስላደረጉት ይሞታሉ Because they took it without understanding it, they died. የገባቸው ግን But those who understood, ሌሎች ሰዎች እንኳን ሲከለክሏቸው even when other people were denied, ምን አገባ አንተ የጌታዬ ስጋ ነው እያሉ ነው የሚወስዱ they said, what does it matter to you? It's my Lord's body. because they believe Because they believed እዛ ውስጥ ያለው ኃይል that there's power in there, እንደሚሰራ that it works. Amen. በአራተኛ ደረጃ The fourth thing, ስጋው እንደው ፒክቸር ልስጣችሁ ብዬ ነው ለሌላም ለብዙ ነገር ያገለግላል ጌታ ይባርክ I'm just trying to paint you a መጨረሻ ላይ picture. ነግራችኋለሁ ግን እንደው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉትን ጥቅሶች ስነግራችሁ ነው እንደ ሙሴ በትር ይውጣል Just like Moses' staff, it swallows. ኤልሳ እንደጣለው ምንድነው የሚባለው ዱቄት Like ፖት ውስጥ Elisha, ያለው መርዝ ያጠፋል like Elisha's flour, it neutralizes አይን poison. ይከፍታል It opens eyes. Amen. መረዳት ይሰጣል It gives አእምሮ understanding. ይከፍታል It ጌታ opens ራት the mind. አእምሮ ይከፍታል It opens the mind. ትምህርት አልገባ ያለው ልጅ ካላችሁ ጧት የጌታ ራት ስጡት አእምሮ If ይከፍታል you have a kid who can't study, አእምሮ give them ይከፍታል። communion. Their እናንተ mind will be መረዳት open. ያቃታችሁ ነገር ካለ የጌታ ራት ውሰዱ አእምሮ If ይከፍታል there's anything you don't understand, take the communion. You'll get understanding. እያወራቸው ውስጣቸው እየተቃጠለ ምን እንደሆነ አልገባቸውም ነበር While he was talking to them, but they didn't understand what he was. በዛ ጊዜ አይናቸው ተከፈተ አወቁትም In ይላል። that moment, their eyes were open and they knew. አገር they knew ማወቅ ጀመሩ They started to know. Wow. የጌታ ራት The Lord's ምንን ማድረግ እንዳለብን እንድናውቅ ይረዳናል if you're confused የጌታ ራት ውሰዱ communion will tell you what it is you have to do. then you will know Yes, then what you you will have know. to do Amen. ጌታ ይባረክ Praise God. ኢየሱስ ማድረግ ያለበትን ስለሚያውቅ Because Jesus knew what he had to do, ስጋውን ስትወስዱት he said, when you take this body, ማወቅ ትጀምራላችሁ you guys will start knowing. ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ John chapter 6 says, እንጀራ እንዲበሉ ውስጣቸው አላቸው and give them this bread so they can. ብሎ ደነገጡ They said, መጽሐፍ we're ቅዱስ ግን surprised. ሲናገር But when the Bible speaks, እርሱ ግን ሊያደርግ ያለውን ያውቅ ነበር ይላል he knew what he was going to do. ሁሉን አዋቂውን ስጋ ነው የምትበሉት You guys are taking the እናንተ all-knowing ውስጥ bread. ያለውን አለማወቅ ይውጣዋል All lack of በኢየሱስ understanding. ስም ማወቅ You will ትጀምራላችሁ begin understanding. እሱ ነው የጌታ ራት This is communion.
ገበታው ላይ ሁለት አይነት ምግብ ነው ያለው። There was two kinds of foods at the ስጋው table. His bread ደሙ። and the body. ስለ ስጋው ይሄን ያህል ካልኩ ይበቃኛል። If I speak about the flesh enough, that's enough. ስለ ደሙ ትንሽ ልናገር። Let me talk about the blood a little bit. ዘሌዋውያን ምዕራፍ 17 ቁጥር 11 ላይ Leviticus chapter 17 verse 11. የስጋ ህይወት ደም ውስጥ ነው ይላል። He said the body's life is in the blood. yes የስጋ ህይወት ደም ውስጥ ነው ይላል። The life of the flesh is in the blood. ልክ white blood cell እኛ ውስጥ እኛ ሰውነት ውስጥ እነሱ ሐኪሞቹ በደንብ ይንገሯችሁ ግን እኛ white blood cell ልክ እንደ ሶልጀር ነው አይደል ሰውነታችን ውስጥ The white blood cells in our bodies are like soldiers. የሆነ ነገር አታክ እንዳረገን ሲያስቡ ተሰብስበው ነው መተው ያንን አታክ ሊያደርገን የፈለገውን ነገር የሚዋጉት When it senses that something is trying to attack our body, they gather together and they attack that thing in our body. የኢየሱስ ክርስቶስ ደም እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ white blood cellአችን ከሆነ እንደሱ ፋይት የሚያደርግልን If our white blood cells fight for us like that, ከኢየሱስ ጽድቅ በላይ ምን white ነገር አለ? how much more does ሃሌሉያ ስለዚህ ደሙን ስትወስዱ Christ? So when you take the blood of Christ, ፋይት ያደርገዋል እናንተ ውስጥ it will ያለው fight in your body. ሃሌሉያ ሃሌሉያ የጽዋ ለጽዋውን አንስቶ He lifted the cup of wine. ስለናንተ የሚፈስ This is the blood that was poured for you. የቃል ኪዳን ደሜ ነው This is my covenant blood. ለመታሰቢያዬ አድርጉት Do this in remembrance of me. ምን ማለት ነው What does that mean? ያሰባችሁ አልቅሱ አላለም He didn't say think of me and cry. ኢየሱስ ለኔ ደሙን አፍስሷል ብላችሁ ሴሌብሬት እያደረጋችሁ He said celebrate when you think Jesus poured his blood for me. ሃሌሉያ ደሙን አንጠባጥቦልኛል ብላችሁ He said he poured his blood for me. አስባችሁ ለሪሜምበራንስ ነው የሚለው ልክ ደሙን ስትወስዱ ሪሜምበር እንድታደርጉ ኢየሱስ ሁሉንም ስለወሰደው ለካኔ ጋር መኖር የለበትም እንድትሉ ማለት ነው When you take that communion, remember that because Jesus poured out his blood, it doesn't have to come to me. Amen. praise god praise god Amen. praise god thank you for the blood of Jesus Amen. እንግዲህ ከራት በኋላ ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ 11:25 1 Corinthians chapter 11 verse 25. እንግዲህ ከራት በኋላ After the supper, ጽዋውን አንስቶ he lifted the cup. የጽዋ በደሜ የሚሆን አዲስ ኪዳን ነው ስለዚህ ከጽዋ በመተጠጡበት ጊዜ anytime just remember this He said this cup is the new covenant between God and his people, confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it. ደሙ The blood ከምንም አይነት አጋንንታዊ አሰልት ጥቃት ፕሮቴክት ያደርጋችኋል protects you from any type of satanic attack. በጣም ነው ፕሮቴክት የሚያደርጋችሁ It really protects you. በፓስኦቨር በዓል ጊዜ በፋሲካ በዓል ጊዜ በእስራኤላውያኖች ካልቸር In a Jewish culture, in the Passover feast, ኢየሱስ ምንድነው ያላቸው what did Jesus say to them? ደሙን በመቃኑና በጉበኑ ላይ ቀቡት አለ He said, plead the blood over the door, door the doorpost and the something በእንግሊዝኛ እግዚአብሔር ይመስገን አውቀዋለሁ በቁበኑና በመቃኑ ላይ ቀቡታል መሬት ላይ አላለም He didn't say pour it on the ground ደሙን አትረግጥማ because you don't step in the blood. ፕሮቴክት ያንን ባየ ጊዜ ይላል He said when he saw that, የሞት መልአክ ያልፋል አለ the Passover, by the way የሞት መልአክ what was it? Angel of death, yeah. የሰይጣን እንትን አይደለም ሰይጣን አይደለም That's not Satan. የሞት መልአክ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተላከ The angel of death. የቅጣት መልአክ ነው አለው ጌታ የብዙ አይነት መልአክ አለው God has a lot of type of angels. This is the angel of that እሱን passes እንዳይገባ judgment. ከከለከለው So if it protects them from coming inside, ያነሰው ሰይጣን ምን አቅም አለው so what power does Satan have? ምንም አቅም የለውም መግባት አይችልም Amen. He cannot ሃሌሉያ enter. Amen. አሜን ማን ነው ሃሌሉያ ቆንጆ ሃሌሉያ ነው የሰማሁት አሜን ስለዚህ So ደሙ ከክፉ የምንከለልበት ነው the blood protects us from evil. ኪዳናችንን ሲል የምናደርግበት It ነው seals our covenant. Amen. እስራኤል ከግብጽ እንዲወጣ ብዙ ታምር ተደርጎለታል There's so many miracles happen to take Israelites out of Egypt. አለቅም አለ ፈርዖን
And Pharaoh said, I won't let them go. ከደሙ በኋላ ግን But after the blood, አጣደፏቸው። they ran them out. ውጡልን ያሏቸው። Said, get out. ዛሬ stubborn የሆነ አጋንንት Today, any stubborn demon, የጌታ ራስ ስትወስዱበት ያጣድፋቸዋል ለቋቸው ለመሄድ። when you take this communion, it will rush and leave. አሜን። Amen. የሚገርመው የገረመኝ ግብጽ ውስጥ ማአት አይነት በሽታ ነበር። In Egypt, there were so many types of diseases. ልክ ግን ከግብጽ ከወጡ በኋላ በደም ውስጥ ተከልለው ስለወጡ Because they were protected by the blood right when they left from Egypt, ከወጡ በኋላ after they left, የትኛውም የግብጽ በሽታ አልተከተላቸው። all those Egyptian diseases didn't follow with them. አሜን። Amen. ለዚህ ነበር ኮቪድ የነበረ ጊዜ That's why during COVID, በዚህ መረዳት ውስጥ ስለነበርን because we were in this understanding, እኔና ፓስተር ብርሃን Pastor Mercy and Pastor Burhan, ኦንላይን ላይ ጉባኤውን በሙሉ የጌታ እራት በየቀኑ እንውሰድ እንላችሁ ነበር። we will tell the people online to take communion every day. because ሰይጣን መግባት ስለማይችል። So, because Satan cannot enter. አሜን። በጣም ደስ የሚል ቃል ላንብብላችሁ። Let me read a passage that I ስለዚህ really ስለ love ቃል ኪዳን ደም about this covenant blood. እስረኞችሽን ውሃ ከሌለበት ጉድጓድ አስፈታለሁ ይላል። አሜን። ዘካርያስ ምዕራፍ 9 Okay. መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ክፈቱ፣ አብራችሁኝ ሄዱ። አሜን። Follow along with me. Zechariah chapter 9. እና ደግሞ ቤትም ገብታችሁ ድጋሚ ስሙት፣ And listen to this again. ኢንተርናላይዝ አድርጉት ይሄንን ቃል። Internalize this when you get home. አሜን። ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 9 Zechariah chapter 9 verse 9. የጌታን ቃል በኢየሱስ ስም አነባለሁ። አንቺ የጽዮን ልጅ ሆይ እጅግ ደስ ይበልሽ፣ አንቺ የኢየሩሳሌም ልጅ ሆይ እልል በይ። እነሆ ጻድቁና አዳኙ ንጉስሽ ትሁት ሆኖ በአህያ ላይ ተቀምጦ በአህያ ግልገል በውርንጭላ ላይ ሆኖ ወዳንቺ ይመጣል። ሰረገሎችና ከኤፍሬም የጦር ፈረሰኞች ኢየሩሳሌም ወስዳለሁ። የጦርነቱን ቀስት ይሰበራል፣ ሰላምን ለሕዝብ ያውጃል። ግዛቱን ከባህር እስከ ባህር ከወንዝ እስከ ምድር ዳርቻ ይዘረጋል። ለአንቺ ደግሞ ካንቺ ጋር ከገባሁት የደም ቃል ኪዳን የተነሳ እስረኞችሽን ውሃ ከሌለበት ጉድጓድ ነፃ እለቃቸዋለሁ። ከዚህ ብለድ ኮቨናንት የተነሳ እስረኞችሽ ይፈታሉ ይላል። Amen. Amen. Zechariah chapter 9 verse 9. Rejoice, O people of Zion. Shout in triumph, O people of Jerusalem. Look, your king is coming to you. He is righteous and victorious, yet he's humble, riding on a donkey's colt. I'll remove the battle chariots from Israel and the war horses from Jerusalem. I will destroy all the weapons used in battle, and your king will bring peace to the nations. His realm will stretch from sea to sea and from the Euphrates River to the ends of the earth. Because of the covenant I made with you, sealed with blood, I will free your prisoners from death in a waterless dungeon. Amen. Because of the covenant I made with you and sealed with the blood. የታተመው የቃል ኪዳኑ ማህተም የተደረገው ከደም የተነሳ ስለሆነ because this covenant was sealed with blood, እስረኞችሽን እፈታቸዋለሁ። I'll free your prisoners. I pray in the mighty name of Jesus. በጌታ በኢየሱስ ስም ከምንም አይነት እስር ትፈታላችሁ። You will be free from anything you're trapped in. Amen. እንገራችሁ፣ Let me tell you. ልጆቻችሁ የታሰሩበት ነገር ካለ If there's anything your kids are tied up in, ነፃ መውጣት ካቃታቸው if they can't be freed on their own, በጌታ በኢየሱስ ካመኑ if they believe in Jesus Christ, ነገር ግን እስረኛ ከሆኑ but if they're still ምን እያልኩ እንደሆነ prisoners, ታውቁታላችሁ። you know what I'm saying. የምታቀርቡትን ምግብ ቀድሳችሁ ስጧቸው። Bless the food that you prepared for them. የቃል ኪዳን ደም እስረኛ ይፈታል። The blood and covenant ባርካችሁ will free ስጧቸው። them. Bless ነፃ them and give it to ይወጣሉ። them, and they'll be free. መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚል ታውቃላችሁ? You know what- ቀጥላችሁ ስታነቡ ኖ እናንተ በተስፋ የምትኖሩ እስረኞች ይላል። And he says, all you prisoners who still have hope, come back. መቼ ነው የምፈታው እያላችሁ በተስፋ የምትኖሩ Those prisoners who are still wondering, when will I be free? ወደ ምሽጋችሁ ተመለሱ። Come back to the place of safety. ወደ አምባችሁ ተመለሱ። የትኛው ምሽግ? የትኛው ስትሮንግ ሆልድ? Any stronghold. የኪዳን ደም The blood covenant. ወደዛ ተመለሱ። በተስፋ ዝም ብላችሁ አትኑሩ። ወደ አምባው ተመለሱና Don't just live like that. Return to the place. ሃሌሉያ Amen. መልካም ይሁንላችሁ And ይላል። it will be good for you. ሌላው ደሙ የኢየሱስ ደም ቤዛችን ነው። And the blood of Jesus is our redemption. Amen. ስትሮንግ ሆልድ ነው፣ ምሽጋችን ነው።
It's a stronghold እስረኞች አምልጠው የሚወጡበት ምሽግ ነው። that prisoners become freed from. የኪዳን ሲል ነው። It's a seal of covenant. ከሰይጣን አሰልት ነፃ የምንወጣበት ነው። It's our freedom from satanic attacks. ሌላው ደግሞ ቤዛችን ነው። And it's also our redemption. ይሄንን ጥቅስ መጽሐፍ ቅዱስ የሌለው ሰው ሁሉ ከጎረቤቱ ያንብብ ከሌላችሁ ማለት ነው። If you don't have a Bible, use your neighbor's Bible. And read this. ጎረቤቶች ደግሞ አታውሱ እንዴት ያለ መጽሐፍ ቅዱስ ትኖራለህ በሉት አጠገባቸው። And neighbors don't share. Say, how do you come without a Bible? እሺ ኢዮብ 33 Job chapter 33. ሁላችሁም አውጡትና I want you all to take it out. 24 Verse ኦራማ 24. ሼካላ ራባሃራባ ሊራማ ሳንቴሌቦሪያ እንደዚህ ይላል። አገኛችሁት? እናንብብ እንሂድ አላችሁ አልደረሳችሁም? እሺ ኢዮብ 33 Job chapter 33. ኢዮብ 33 ቁጥር 24 verse 24. ከ23 ጀምሮ ላንብብ። Let me start from 23. ቁጥር 22 ጀምሮ ላንብብ። ከፍ ልበል ችግር የለም። ነፍሱ ወደ ጉድጓድ ሕይወቱም ወደ ሞት መልእክተኞች ትቀርባለች። ሆኖም ትክክለኛው መንገድ ለሰው ያመለክት ዘንድ መካከለኛም ይሆንለት ዘንድ ከሺህ አንድ መልአክ ቢገኝ ለሰውየውም በመራራት ቤዛ አግኝቼለታለሁና ወደ ጉድጓድ እንዳይወርድ አድነው ብለው ቢሉ በዛ ጊዜ ስጋው እንደ ሕፃን ልጅ ገላ ይታደሳል፣ ወደ ወጣትነቱም ዘመን ይመለሳል። ወደ እግዚአብሔር ይጸልያል፣ ሞገስም ያገኛል። የእግዚአብሔርን ፊት ያያል፣ ሐሴትም ያደርጋል። እግዚአብሔር ወደ ጽድቅ ቦታው ይመልሰዋል። ሃሌሉያ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንዲህ ነው የሚለው፣ ሰውየው ወደ ሞት እየሄደ ነው፣ ወደ ጉድጓድ እየሄደ ነው። Job 33. They are at death's door. The angel of death waits for them. But if an angel from heaven appears, a special messenger to intercede for a person and declare that he is upright, he will be gracious and say, rescue him from the grave, for I have found a ransom for his life. Then his body will become as healthy as a child, firm and youthful again. When he prays to God, he will be accepted, and God will receive him with joy and restore him to good standing. Hallelujah. ሰውየው የሞተ ነው። The person is dead. ወደ ጉድጓድ እየወረደ ነው። He is going to the grave. በዛ መሃል ግን አንድ መልአክ ይመጣና In the middle of that, an angel comes and says, አትቅበሩት 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 ቤዛ አግኝቻለሁ እያለ ቢጮህ ይላል። don't bury him. I found redemption for him. አግኝቻለሁ ብሎ ቢጮህ ሰውየው ይላል። It says, if he say that, the person will say, እንደውም ከሺህ መልአክ ነው የሚለው። ከዚህ ሁሉ ካሉት አላፋት መላእክት it says from thousands of angels, አንድ መልአክ መጥቶ one angel came. ቤዛ አግኝቻለሁና ወደ ጉድጓድ እንዳይወርድ አድነው ብለው ቢሉ And if he says, I have a ransom for his life, don't bury him. በዛ ጊዜ ቆዳው እንደ ሕፃን ይታደሳል። It says his body will be youthful again. ይሄንን ስለ ኢዮብ ነው የሚለው። He's saying this about Job. ቆስሏል እኮ ታኳል እኮ። he has a lot አንድ of መልአክ ቢመጣ ግን But if one angel ቤዛ comes, አግኝቻለሁ ቢል says, I have a ransom for him. ቆዳው እንደ ሕፃን ይሆናል። His skin will be youthful again. ቤዛ አላችሁ ወይ ነው? Do you guys have ransom? ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን መንፈስ አታሳዝኑ ይላል። መንፈስ ቅዱስ የቤዛ ቀን ማህተማችን ነው። ኖት ኦንሊ የቤዛ ደም አለን። ሃሌሉያ። ስለዚህ ኢየሱስ ወደ ጉድጓድ የሚሄደው ማንነታችን ደሙን ይዞ ወደ ላይ ወጣ ይላል። የቤዛ ደም አለን። ሃሌሉያ። አንድ መልእክተኛ ቢመጣ ይላል እንደገና ይታደሳል። He will be youthful again. I'm sorry mercy ቀጤናት እስቲ ከሰማሽኝ አስተር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። The same way that the word says that we are sealed by the redemptive blood, and that what is it? So that you don't disappoint the Holy Spirit. ጌታ ይባረክ። ሶሪ አሁን ቀስላለሁ። ዮሐንስ 10:10 John 10:10 ህይወት እንዲሆንላችሁ that you may have life, እንዲበዛላችሁ abundant life. ሌላው ሊሰርቅ ሊያርድ ሊያጠፋ ነው። The enemy comes to steal, kill, and destroy. አጋጣሚ In any opportunity, ሊቀብረን ነው የሚመጣው። he comes to bury us. ኢየሱስ ግን እኔ መጣዋል። But Jesus said, I have come. ስጋውን ይዞ መጣ። He came with his body. ደሙን ይዞ መጣ። He came with his blood. Amen. Hallelujah. ቤዛችን ክብር ለሱ ይሁን። Praise God, our redemption. በጣም የገረመኝ The thing that surprised me, ኢየሱስን ስቀለው ብለው and then they said, hang Jesus. በርባን ይፈታ አሉ።
and release What? Barabbas. ጀለኛ ነው በርባን Even though he was a sinner, a criminal, ኢየሱስ ንጹህ ነው and Jesus was clean. ግን ቤዛ ሆነው But he was a ransom. ከዛ በኋላ በቃ በርባን ነፃ ወጣ So Barabbas went free. ቤዛ እንዳላችሁ ወቁ Know that you have a ይሄን ransom. ለመታ በርባን እንኳን ብትሆኑ Even if you're Barabbas, ቤዛ አላችሁ you have a ransom. ኢየሱስ ቤዛችን ነው He is our ransom. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው Amen. Hallelujah. የኢየሱስ ደም መስቀል ላይ ሲፈስ የሆኑ ነገሮች አሉ There are things that happen when Jesus' blood was poured out on the cross. አይ ዊሽ የጌታ ራትን ይዘን እጃችን ላይ ይዘነው እየሰማን ሆኖ ቢሆን I wish we could listen while we're holding the ደስ ይለኝ ነበር communion. It would have been nice. ጌታ ይባረክ ይሄንን ጥናት እያጠናው የጌታ ራት አጠገቤ አድርጌ ነበር አይሁን አዲስ መገለጥ ባገኘው ቁጥር ስውጣው ምክንያቱም ኒውትራላይዝ ማረጋቸው ነገሮች ስለነበሩ As I was studying this, I was holding the communion next to me, and as soon as I get something, I'll take the communion because I know there's things to be neutralized in. ሀኒ ደስ የሚል ሴሪሞኒ አይደለም የጌታ ራት It's not a nice ceremony የሆነ አካሄድ አሳምረ that we fix the way we act. ምንም ችግር የለውም ቢደረግ There's no I problem don't if mind you do. ይገባዋል He deserves it. ግን ካልገባን But if we don't understand, አይሰራም it doesn't work. ካላምንበት If we don't believe in it, አይሰራም it doesn't work. ደሙ ምድር ላይ ሲንጠባጠብ የሆነውን ነገር እናንብብና Let's read what happened when the blood በሁለት was ነጥብ poured. ማጠቃለያ ያደርጋለሁ And I'll wrap it up with 2 ማቴዎስ points. ወንጌል ምዕራፍ 27 Matthew chapter 27, 50-54 50 to 54. Thank you, Father. ሽላባራባ ኢየሱስም እንደገና ከፍ ባለ ድምጽ ጮሆ መንፈሱን አሳልፎ ሰጠ ከዛ ጊዜ የቤተ መቅደስ መጋረጃ ከላይ እስከ ታች ለሁለት ተቀደደ ምድር ተናወጠች አለቶች ተሰነጠቁ አገኛችሁት ማቴዎስ 27:50 Matthew 27:50. Then Jesus shouted again, and he released his spirit. At that moment, the curtain in the sanctuary of the temple was torn in two from top to bottom. አሜን The earth shook. yes ምድር ተናወጠች The earth shook. አለቶች ተሰነጠቁ The rocks split apart, መቃብሮች ተከፈቱ and the tombs were opened. አንቀላፍተው የነበሩት ቅዱሳን ተነሱ The bodies of godly men and women who died were raised. ከመቃብር በመውጣት የኢየሱስ ትንሳኤ በኋላ ወደ ቅድስተ ከተማ ገብተው ታዩ They left the cemetery and went to the holy city of Jerusalem and appeared. ኢየሱስ ደም በምድር ላይ ሲፈስ When the blood of Jesus is poured on this ነፍሱን earth, አሳልፎ ሲሰጥ when he gave his spirit up, ምድር አልቻለች the earth couldn't take it. ተንቀጠቀጠች It shook. Amen. መቃብሮች ተከፈቱ Graves ፓወር were የላቸው opened because they didn't have power. እናንተ ህይወት ላይ መቃብር ጉልበት አይኖረው In your life, no grave will have a power. ብዙ ሙታኖች ተነሱ ይላል A lot of the dead were raised to life, it says. በህይወታችሁ ላይ ያለ In your life, if there's የሞተ ነገር በሙሉ any dead thing in your ዛሬ life. ጌታ ራስ ስትወስዱ Today አቅም አይኖረው Today, when you take communion, there won't have any power. ዜሮ ስፐርም ካውንት If it's a 0 sperm count, ዴድ ወምፕ a dead womb, ዴድ ኦቫሪስ dead ovaries, ዴድ ነርቭ ሲስተም dead nervous system, የሞቱ ነርቮች የሞቱ ማህፀኖች የሞቱ ስፐርሞች dead sperms, ovaries. የሞቱ ኦቫሪስ ማህፀን ምንም የሞተ ምንም አልሰጥ ያለ ነገር If there's anything that's dead and won't produce, የጌታ ራት ስትወስዱ መቃብር ተከፈተ ይላል when you take the communion, the grave was opened. Amen. ወደ ሞት እየጎተታችሁ ያለ ነገር ሁሉ ይለቃችኋል Anything pulling you ቀን towards death እያስቆጠረ will ያለ let ነገር go. ሁሉ Anything that's ይለቃችኋል making you count your days will be released. Amen. መጨረሻ ደም Last መዋጊያ ነው The blood is our weapon. ራእይ 12:11 Revelation 12 verse 11. በሰማይ ታላቅ ጦርነት በነበረ ጊዜ When there was a great war in heaven, ያሸነፉት those who won, በምስክርነታቸው ቃልና በደሙ ነው it was with their testimony and with the blood. የትኛውም ውጊያ If there's any battle, በበጉ ደም ታሸንፋላችሁ በምስክርነታቸው ቃል ድል ትነሳላችሁ you'll win, be victorious with the testimony. praise god Amen.
ኢሳይያስ 53 ላይ Isaiah 53. በርግጥ ህመማችንን ተቀበለ ይላል። Surely he took our infirmities. አየስ ሃሌሉያ። የመጨረሻ ጥቅሳችን ይሄን እናደርጋለን። በፊቱ እንደ ቡቃያ ከደረቅ መሬት እንደ ሳር ወጣ፣ ስር በቀለ። የሚስብ ውበት ግርማ የለውም፣ እንድንወደው የሚያደርግ መልክ አልነበረውም። በሰዎች የተናቀ የተጠላ የሕማም ሰው ስቃይ ያልተለየው ነበር። ሰዎች ፊታቸውን እንደሚያዞሩበት አይነት የተናቀ ነበር፣ እኛም አላከበርነውም። በርግጥ እሱ ደዌያችንን ወሰደው። እስቲ ወሰደው በሉ። ሰው እናንተ ጋር ምን ያደርጋል? So what will it do with you? Exchange it. ልክ ሲወረወረው ወስዶታል በሉ። ወሰደው፣ ህመማችንን ተሸከመው። ስለዚህ እኔ ሰውነት ላይ ምን ያደርጋል? He took our sickness, so what will it do on us? አንድ እንግሊዝኛ መዝሙር አለ። I trade my sorrow. I trade my sorrow. I trade shame. I trade it because he took it. እሱ ስለወሰደው እኔ ጋር ምንም አያደርግም። It doesn't do anything with me. Yeah. በርግጥ ደዌያችንን ወሰደ፣ ህመማችንን ተሸከመ። እኛ ግን በእግዚአብሔር እንደተመታ እንደተቀሰፈ እንደተሰቃየ ቆጠር ነው። እሱ ግን ስለ መተላለፋችን ተወጋ፣ ስለ በደላችን ደቀቀ። በእርሱ ላይ የወደቀው ቅጣት ለእኛ ሰላም አመጣልን፣ በእርሱ ቁስል እኛ ተፈወስን። አሜን አሜን። Isaiah 53. ከቁጥር 4 ጀምሮ አንብቢ። Yet it was our weakness he carried. It was our sorrows that weighed him down. And we thought his troubles were a punishment from God, a punishment for his own sin. But he was pierced for our transgressions, crushed for our iniquities. He was beaten so that we could be whole. He was whipped so that we could be healed. Amen. Praise God. ታዲያ ከዚህ ከጌታ እራት እንድንጠቀም ምን እናደርግ? So that we can benefit from this communion, what should we do? የመጀመሪያው ነገር The first thing, በዚህ የጌታ እራት ጉልበት እመኑ። believe in this power of the communion. ካላመናችሁ አይሰራም። If you don't believe, it doesn't work. ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም። You cannot, without faith, it's impossible to please God. ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ እግዚአብሔር እንዳለ ለሚያምኑትም ዋጋ እንደሚሰጥ ያምን ዘንድ ያስፈልገዋል። ስለዚህ have faith። ጌታ ይባረክ። እምነታችሁን ደግሞ በስራ ግለጡት። Reveal your faith with works. የኔ ታናሽ ወንድም ወደ ጌታ እንደሄደ As my little brother went to be with the Lord, እናቴ በጣም ደነገጠች መሰለኝ። my mom really was stunned. እና ደም ይፈሳት ጀመር። And she started bleeding. ነገር ግን እዛው ለቅሶ ላይ እንደተቀመጡ And while they were in mourning, ከጓደኛዋ ጋር አንድ ነገር ተስማሙ። they agreed with one of her friends. የጌታ እራት ያሁኑ እሁድ ቸርች ይሰጣል። They said, well, there will be communion at church this Sunday. እንሂድና የጌታ እራት እንውሰድ። Let's go and take communion then. ከዚህ በኋላ ብሊድ አታረጊ። And after this, you won't bleed. እውነትም መሰስ ብለው የጌታ እራት ለመውሰድ ቸርች ሄዱ። Surely enough, they went to church that Sunday to take communion. ድጋሚ ብሊዲንግ አልሚላ አልመጣም። And there was never bleeding on her again. እምነት Faith. ልጅ ሆኜ When I was a kid, ጉለሌ ገነት ቤተክርስቲያን ሲመሰረት when the Gulali church was founded, የጉለሌ ገነት ቤተክርስቲያን ሲመሰረት የኔ ወንድም ያገለግል ነበርና እሱ ላይ ሄድኩኝ። my brother was serving there, so I went to see him. እዛ ሲሄድ የቤተክርስቲያን ሽማግሌያችን ሚስት One of the elders' wife ታማ ጳውሎስ ሆስፒታል ተኝታ ነበር። was sick and was in Paul Hospital. ጉለሌ ቸርች ደግሞ ጳውሎስ ሆስፒታል ቅርብ ነው። The church is close to the hospital. እና ከሆስፒታል እሁድ ጠዋት ወጣ። So she left from the hospital that Sunday morning. እዛ ቤተክርስቲያን የጌታ እራት ልትወስድ መታ አገኘኋት። And I saw her there in the church to take communion. በጣም ቆንጆ ደስ የምትለኝ ስለነበረች የምታረጋውን ሁሉ አክቲቪቲ ልጆኜ የምከታተላት ሴት ናት። Because she was beautiful and lovely, I used to follow her as a kid and do all the things she does. የዛን ቀን ግን ስትመጣ ጋቢ ለብሳለች። That day though, she had a blanket around her. ወፍራም ካልሲ አርጋለች። ላይ ጅቡን ብሎ እንደታመመ ሰው ነው Thick የመጣችው። socks. You could tell she was sick. የዛን ቀን ምን ሆና ነው ብዬ አክስቴን So I ጠየቅኳት። asked my aunt, what happened to her?
like several miscarriages ነበሯት ህይወቷ ላይ She had several miscarriages in her life. ከሆስፒታል ወጣ ይሄ ነገር ከኔ ህይወት ላይ ይቁም ብላ የጌታ ራት ልትወስድ ነው She የመጣችው came from the hospital to church to take communion to say, stop this in my life. ከዛ በኋላ በላዩ መውለድ ጀመረች After that, she had kids back to back. የmiscarriage spirit ተሰበረ The spirit of miscarriage was broken. Amen. መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ኢየሱስ በዚህ አልፋል ሲባል When the word says when Jesus passed by this way, የቀሚሱን ጫፍ የነካው እንደሆነ ፈወሳለሁ ብላ በልቧ ብላ ስለነበረ anyone who touched the hem of his garment would be healed, since she believed that. ይሆነላት It was. አሁንም ዲስከሽናችን እሱ ሊሆን ይገባል So even now our discussion should be that. ቆረጠመኝ አመመኝ ምን አለ ስንል የኢየሱስን ስጋና ደም ወስድበታለሁ ማለት ነው When we have those pain, we'll say, I'll take the blood and body of Christ. የእምነት ተግባር ይጠይቃል But it requires faith in practice. ሁለተኛ Secondly, just believe the great physician ኢየሱስ እንደሆነ believe Jesus is the great physician. Amen. ራሱ ሐኪም ነኝ ብሏል He himself said he is a physician. አፍሪካ የሚኖር ሰው አይ ዊሽ አሜሪካ ሄጄ በታከምኩ ይላል Those who live in Africa say, I wish I could go to America to get treatment የተሻሉ ሐኪሞች አሉ because there's better physicians. ስለ ሐኪሞቹ ስናወራ ግን When we talk about doctors though, አጠገባቸው ራሱ ስትሄዱ even when you pass by them, I am sorry this is not my specialty ይሏቸዋል they'll tell you, I'm sorry, this isn't my specialty. ኢየሱስ ግን But Jesus, he is the great physician amen, he's the great physician. ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 12 እስከ 13 Matthew 9, chapter 12 to እኔ 13. ነኝ ብሏል እሱ great physician ነኝ ብሏል He said, I am the great physician. ጌታ ይባረክ ወደሱ የመጡትን ሁሉ ፈወሳቸው ይላል ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ said, ማቴዎስ 8 16 And Matthew 8:16 said, all those who came to him were healed. እብድ ፈውሷል አዙሪት በሽታ ፈውሷል He healed the crazy person, he healed ደም የሚፈሰው ሰው ፈውሷል those who are bleeding, እውር ፈውሷል the blind. የኔ ስፔሻሊቲ ውርነት ነው ብሎ ሙትም አስነስቷል He said, my specialty is healing the blind, but he also raised the dead to life. he is the great physician Amen. He is the great physician. አሜን ስለዚህ እሱን አድርጉ So do this. ሶስተኛ Third, የመጀመሪያው በእምነት ነው ሁለተኛ ኢየሱስ great physician ሁሉንም የሐኪም ይበልጣል yes. The first is faith. The second is that Jesus is the great physician. ፕሪስክሪፕሽኑ ደግሞ የታወቀ ነው And his prescription is known. እዛ ድረስ መሄድ የለባችሁም ብዬ ካልኳችሁ If I say you don't have to go all the way there, just do two things ልበላችሁ I'll just say do two things. ደሙንና ስጋውን ውሰዱ Take his blood and his ለሁሉም body. የሚሰጠው መድኃኒት አንድ አይነት ነው His medicine is the same for everyone. ሶስተኛ Third, ከሆስፒታል ይልቅ rather than a hospital, ጽዮን ትበልጣለች Zion is greater. የመጨረሻ ጥቅሳችን አውጥተን ጨርስ Let's take our last passage. ኤርምያስ 8 Jeremiah 8, ከ18 እስከ 22 from 18 to 22. እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል The word of God says this. ሃሌሉያ በሐዘኔ የምታጽናናኝ ሆይ ልቤ በውስጤ ዝላለች እንዲህ የሚለውን የሕዝቤን ጩኸት ከሩቅ ምድር ስማ እግዚአብሔር በጽዮን የለምን ንጉሷስ በዛ አይኖርምን በተቀረጹ ምስሎች እንዲሁም ከንቱ በሆኑ ባዕድ ለምን አስቆጡኝ መከሩ አለፈ በጋዋ በቃ እኛም አልዳንም ሕዝቤ ሲቆስል እኔም ቆሰልኩ አለቀስኩ ድንጋጤ ያዘኝ በገላድ የሚቀባ መድኃኒት የለምን ወይስ በዛ ሐኪም አልነበረምን ለሕዝቤ ቁስል ለምን ፈውስ አልተገኘለትም Jeremiah 8, verse 18. My grief is beyond healing. My heart is broken. Listen to the weeping of my people. It can be heard all across the land. Has the Lord abandoned Jerusalem? The people asked. Is her king no longer there? Oh, why have they provoked my anger with their carved idols and their worthless foreign gods, says the Lord. ይህን ቃል አጠር አድርጌ ልንገራችሁ እንዲህ ማለት ነው ልቤ ተሰብሯል My heart's broken. ከፍቶኛል I'm hurt. አዝኛለሁ I'm sad. መድኃኒታቸው የሆንኩትን እኔን ሪኮግናይዝ አላደረጉኝም They didn't recognize me as their medicine. ቆመን እንጸልይ Let's stand and pray.